अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अज की एक नवी कहानी नाल दोस्तों की खिदमत विच हाजिर सीगियां। अज वाला जरा वाक़या है ये बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या वे ते ये कुछ ड्राइवरां दी ट्रक ड्राइवरां दी दलेरी दा वाक़या है। दुनिया दे विच बहुत अच्छे अच्छे इंसान भी पैन ते अल्लाह पाक बहुत दलेर इंसान भी बनाए। दोस्तों ये अज तू 24 साल पहले की गाल है। सन 2000 की उस टाइम मैं एक्सल टोबैको कंपनी दे विच बतौर सेल्स अफीसर काम करना हामी ते मेरा ट्रांसफर सी आई KPK दे विच। उस टाइम ये है सूबा सरहद। पर मेरे को एरिया इनू वाणे तक आई उन्नू जोब तक इनू बनू तक KPK जड़ा है ना ये मेरे को होंदा है। एक दफ़ा मैं बस दे उत्ते सफ़र करेंदा पिया मी वाणे दा। उथा डिस्ट्रीब्यूटर का कोई क्लेम वगैरह बनावना आई ते मैं नहीं वहदा पिया। असां जल्ले बस दे उत्ते तू डेरा इस्माइल खान चू रवाना थे हैं ते अगू एक पहाड़ी आंदी है मदी जान वाली। बहुत वड्डी पहाड़ी है ते बड़ी औखी पहाड़ी है। इतना एक हीनो ट्रक सिंगल हिस्से वाली यानी कि 6 व्हीलर जैसे उत्ते सेब लदा होया है। सेब लद के वाण चुआंदी पई है। वो थी थोड़ा जितना मोड़ है ते मोड़ दे विच जड़ा ना बई गड्डी दी थी है क्रॉसिंग। हुण जेड़ी गड्डी सेब वाली है ना वो बिल्कुल किनारे दे उत्ते इवें आ गई है जो बस हुण अगू जेड़े मोड़ मुड़ी है ना उनका अगला टायर बिल्कुल किनारे दे उत्ते गड्डी दा पहुंच गया। ड्राइवर उत्थां हुण ब्रेक ला के बैठा है। हुण गड्डी दी गुंजाइश कोनी जो गड्डी कहीं पासे हल संगे। हुण वो रिवर्स करने वास्ते अगर ब्रेक तू पैर चाहता है ना तो गड्डी सीधा उस खाई दे विच उस खतान दे विच गड्डी ढह वने आ। उनको गड्डी वक्फा नहीं देंदी क्योंकि 1 इंच मस्से होसी उनका व्हील जड़ा है ना गड्डी का अगला टायर 1 इंच जड़ा ना अड़ा खड़ोता। हुण अगर वो ब्रेक तू खिड़की खोलिया ब्रेक तू पैर चाहता है तो गड्डी लगी वने आ। बे पिछू जड़ा ना टायरां को वटे छटे भी दिसी खड़ोते हैं। सारे आदे जंप मार तो वो आदे किवें जंप मारा जिस टाइम मैं ब्रेक तू पैर चैसा गड्डी लगी वैसी। इस मैं को इतना वक्फा नहीं देवना जो मैं बहर छलांग ला सका। इमें को तले लावण का वक्फा नहीं देंदी पई गड्डी। गड्डी तो गई। यकीन करो भाई एक बहुत ही खतरनाक तरीन मंजर है जिंदगी दे विच जड़ा मैं ये डिठा है। कहीं को उम्मीद को नहीं कि ये गड्डी जड़ा ना इत्थों बाहिफाजत निकल सकती है या नहीं निकल सकती। बेयकीनी की कैफियत आई। ड्राइवरों को भी यकीन आई कि ये गड्डी जड़ा है नहीं बचती। जिस टाइम इस ड्राइवर जरा कि पैर हला गड्डी तले ढह वे। जेडे ड्राइवर हजरात ने इन्हों को पता है कि इन छोटी जी एक वाशल होनी है। हुण ज्यादा देर दबावन नाल वाशल फट सकती है। उसका प्रेशर लीक थी सकता है। बाद औकात गड्डियां का प्रेशर जड़ा ना खत्म थी वैंदा ज्यादा ब्रेक से बंदा पैर रख के बैठा रहे। उस ड्राइवर को अपनी मौत नजर आती पई क्योंकि गड्डी का कोई बोनट तो है ही को ना अगों तक सारा जड़ा ना वो सैकड़ा फुट जी वो खाई आई वो तो सैकड़ा फुट खाई दिसींदी पई आई ना वो तो आधा चांस ही को नहीं। उतना दो गड्डियां हैं कोई सेब लदी वदियां हैं वो है ना अपना चकवाल दियां। एक गड्डी इनू जड़ा ना खोती तलू तलवी गड्डी वाला को चकवाल आना कि यार
ایویں کر گڈی اتنے گھنا نا تیری گڈی جنانا پرواز سی کہ لگ ویسی تیری گڈی سیدھی لگ ویسی تے ایک ٹوچین پہنے ہیں وہ تھئی کملے وے یہ تو گڈی تلے ویسی ٹوچین تھئی میری گڈی بھی نال گن ویسی وہ چکوال والے ڈرائیور بڑے دلیر ڈرائیور ہے انہاں کہ یار گال ہے بھئی اساں بھی گڈیاں جڑا نا ایک پہنے ہیں وہ ہیٹ گنین گڈیاں اپنیاں اتوں جڑا نا دو گڈیاں وہ تلے آ کے وہ اگاں دور ون کے انہاں گڈیاں موڑیاں موڑ کے بلا وہ گڈیاں واپس گنین انہاں گڈیاں دے پچھو گڈیاں سیدھیاں کیتیاں نے ہوں اتنا انہاں ڈرائیوراں کے کیتا ہے جڑے چکوال والے ہیں انہاں اپنے گھر دے ایڈریس اپنے شناختی کارڈ اس لیے موبائل دا دور ہی کو نہیں ہوندا وہ بنا ڈرائیوراں کو ڈتن بھی اگر خدا نخواستہ گڈی نال اسیں لگے ونجوں تاں اے ساڈا ایڈریس ہے اے ساڈا نظام ہے تے اے جڑا نا تساں ساڈے گھر اطلاع دی واسطے وقت بنا گڈیاں دی منت پرلا کیتا نے پچھو گڈیاں کھڑوتیاں انہاں کہ چلو اساں بھی جڑا نا تھوڑا ٹوچین پہنے ہیں تقریباً 10-15 گڈیاں جڑا نا اس کو ٹوچین پایا 10-15 گڈیاں انہاں کھائی بھی جڑا ہے ہوں 10-15 گڈیاں لوڈ گڈیاں انہاں کو مشکل ہے بھی جڑا نا وہ گڈی چھک کے لگی ونے انہاں ڈرائیور کو آکھا ہے بھئی ایویں کر بھئی تیں بریک تو پیر نہیں چاونا تیں بریک تو پیر چاہیا کام خراب تھی ویسی اساں ایویں جڑا نا گڈی چھک گئی اڈو ترے بندے ایویں ڈرائیور کھڑوتے ہیں انہاں دے ہتھیں کپڑے ہیں دھوتیاں ہیں کہ جڑے اساں دھوتی کو لہراؤں تاں وقت زور لوائے انہیں جڑا نا کٹھا ہی کر کے تے بس والیاں ساریاں سواریاں ہیں سارا کو آکھنے تساں دعا منگو سارے جڑا نا دعا منگتے کھڑوتے ہیں ایک انتہائی ایک خوفناک ترین منظر آئی بے یقینی دی کیفیت ہے بھی اگر یہ گڈی گئی تے ساریاں گڈیاں کو گھن کے لگی ویسی یا خدا نہ خاصہ کہیں گڈی دا ٹوچین ٹوٹ ویندا ہے تے گڈیاں ساریاں لگیاں ویسن جڑیاں اگاں ہو سن یا کہ گڈی دا ٹوچین کھل ونجے تاں بڑا رسک ہے بہرحال ڈرائیور ہیں سارے انہاں اللہ پاک کو دعا منگی ہے انہاں کہے بھئی میرے سونا مالک اساں ایک قیمتی جان بچاؤن واسطے اپنی جان ہی داء تے لیندے پے ہیں تے تو حفاظت فرماون والا ساریاں سواریاں وی بس والیاں وی دعا منگن والیاں ہیں انہوں گڈیاں ہیں بڑی عوام آئی اتھاں اس تو بعد جڑا نا بھئی پہلا زور جڑ لوایا نے نا گڈیاں کو اون ڈرائیور کو آکھانے بھی تے بریک تو پیر نہیں چاہنا یقین کرو بھی جڑے گڈیاں زور لے اتنا دھواں آئی ٹائراں دی رگڑ ٹائراں دا دھواں آئی بہوں ہی یعنی کہ دھواں تھی گیا بہرحال وہ گڈیاں جڑا نا کچھ چند انچ جڑا ہے نا گڈی کو نہ جڑا نا پچھاں ہٹا گیا اس تو بعد جڑا ہے اس کو وٹے لائے نے وٹے لا کے تے بلا جڑا نا ایک دفعہ وت پیو کیتا نے وت فٹ رو گڈی جڑا نا پچھوں نہ ٹھیک کی ہے انہاں کہ ہوں جڑا نا خیر ہے اس تو بعد جڑا نا اس گڈی جڑی اگلی گڈی ہے ان کا جڑا نا گیٹ کھولا نے ڈرائیور کو تلے لایا نے گڈی کو پتھر لائے نے یقین کرو بھئی جڑا ڈرائیور تلے لتھا ہے نا وہ بے ہوش تھی گئے ان کو خوف تے دہشت اتنی ہے یقین کرو بھئی اس دے دوئیں پیشاب چھوٹا وڈا پیشاب اس دے وچ خطا تھی گیا پانی چھانی اس تے سٹا نے 2 منٹ بعد اس اکھ کھولی کو آکھنے خیر ہے بچ گئے گڈی بھی بچ گئی تے تو بھی بچ گئے اس تو بعد جڑا نا وہ اٹھائے وہ سارا دے شکریہ ادا کیتا ہے وقت اس گڈیاں نا کو آکھے یار تھوڑی مہربانی تے ہن ایویں کرو بھئی اگو ہوٹل تے جلدے ہیں نا جڑیاں گڈیاں ٹوچین پاتی کھڑیاں انہاں دا کھانا میرے طرف ہوئے میں جنہاں نوتا گھٹا کوساں تے سارا کو میں کھانا کھوائے تھا برحال امن سکون نال وہ
گڈی نکل گئی، اسیں پروں وقت وانا لگے گی اسے، وہ گڈیاں وقت ہوٹل تے آ گئی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے دوستو کہ ایک انسان دی جان بچاؤن واسطے 10-15 بندہ اپنی جان دا رسک گدا ہے، اپنے رزق دا رسک گدا نے کہ یار ایک قیمتی جان بچاواں دی۔ ہوں جڑا اگر ہویا اج کل دا ڈرائیور یقین کرو اون آسرے نہیں کرنا نالو گڈی ٹپیندا تے پیندا، کوئی کچھ نہیں کرنا، لیکن جڑے پرانے ڈرائیور ہیں وہ انہاں دے وچ بڑا حوصلہ بھی ہے، دلیری بھی ہے، تے محبت ہی ہے، تے رحم دلی ہے۔ انہاں اپنے رحم دلی دا مظاہرہ کیتا ہے، انہاں گڈیاں کو اس گڈی کو ٹھیک ہے۔ یہ جڑے چکوال سائڈ والے پنڈی سائڈ والے جڑے ڈرائیور ہیں نا، یقین کرو اللہ انہاں کو سلامت رکھے، یہ بڑے دلیر ڈرائیور ہیں۔ میں اس جاڑے انہاں دی میں دلیری ڈٹھی ہے کہ یار انہاں اپنی زندگی دا رسک گدا ہے۔ واللہ علم گڈیاں دے وہ مالک ہیں، واللہ علم وہ ڈرائیور ہیں، یہ تو میرے کو نہیں پتا، لیکن انہاں جڑا نا بڑی ہمت کیتی ہے، ہمت کر کے ایک قیمتی جان بچائی ہے دوستو۔ تو اللہ پاک ہر مسلمان کو سلامت رکھے دوستو۔ اگر کوئی بندہ مصیبت وچ ہوئے تو اس دی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر تساں ہیلپ دی نیت کرے سو تو اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک سبب بنا دیندا ہے، اللہ پاک دی مدد بھی تھوڑے نال والا شامل تھی ویندی ہے۔ جی دوستو، یہ اج والا ایک واقعہ ہے، میرا اپنا اکھی ڈٹھا ہویا، آنکھوں دیکھا حال جے کو سادے ہیں، تے ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے جڑا میں کو کداں نہیں بھولدا۔ میں کہ اج یہ بھی دوستاں دے نال شیئر کراں چاہ تاکہ ساری اس نوجوان نسل کو پتہ لگ ونجے بھئی اج کل والے ڈرائیوراں دے وچ تے پرانے ڈرائیوراں دے وچ کیڑا فرق ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امانت رکھے، اللہ پاک تساں سارے دوستاں کو اپنی حفظ و امانت رکھے، تے اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں، اور کل مل سننی ایک ویڈیو دے نال، کل تک اللہ حافظ۔